Okay mga boards, fire na. Women's bakbakan na to diri sa Luay, Barangay Sapang Dako. Team San Jose versus Team Cebu City. Ang team lang ni Joanna versus Team Ila at San Jose. Lah, Jimlay. Tuaraw. 3-shot combination. Gikan ni Joanna. Charmaine. Ruby. Out ball. Side out, side out. Mao pa niya atong game 1. Game 1 pa niya. Undercard bakbakan. Janice. Puspusang Kalay. Good item delivered by Kalay. 1-0 na. 1-0. Team Cebu City sila Joanna, Kalay, sila Lindy o si Charmin kontra sa Team San Jose nga sila si Ila, Ruby, Janice o si Jimlay. 2-0 na. Gibalikan 3-0. 3-0. Sigolta. Wana aligre na kay dire ha sa Encantadia dire sa Luay. Barangay Sapang Dako. La! Spike ni Joanna, sagang la! Kaduhag yung spike ang team sa San Jose. 4-0 na, 4-0. Service yung Charmin. Out ball. 4-0, servisyo Ila. Charmin. Ila again. Joanna. Lah, muntik na pero pumasok. 4-0, 4-0. Servisyo Lindy. Janice. Ay! Ila. Out ball. 5-0 na, 5-0. Servisyo Lindy. Janice. Answered by Charmin. Kalay. Firing. Kalay again. 2-shot combination. Ruby. Kalay. 3-shot. Jimlay. Kadagas Joanna on the mix. 5-0 ang atong skora. 5-0. Pabor sa Team Cebu City. Bola sa Team San Jose. Servisyo Janice. Gilaras ni Lindy. Tuara. Ruby. Pasok. 5 na. La kaniya Janice. Lindy. Aplas na sad. Kuha pa. Bawo sa dito Ruby. Pang. Jimlay. Puspus. Waitihik. Linabhanay na ni. La. Puspus. Lapang. Burak ay burak. Tura. Oh. La. Ay. Out si Joanna on the mix. 2-5 na. 2-5. Servisyo Janice. Bang. Punggit ang kilid. Igo ay. Sa tirang Lindy. 2-5 ha. 2-5. Servisyo Joanna. Ala! Binakong spike-on ni Charmin. Nihata mag-spike-on. Tok mo di ay. Ay natugos ba Charmin ha? Atay. Ilan tato na? Joanna. Post ni Ila. Sagang ni Charmin. Ila again. Kalay. Ila tunnel miyagi. 3-5 na? 3-5. Lindy. Quick shot. Gikan ni Ila. Out ball si Kalay. Service sa Jimlay. Lindy. Ruby. Ni Purma si gibagnusag sakto ni Joanna. 4-5 ha, 4-5. Service yung Kalay. Para size ni. Kalay again. Lah. Allah, nagtapok ang Thai Skanding. Side out. Service yung Ruby.
Charmin. Win. Iguali 5 na. Wala, iguali 5. Wala dire. Charmin. Say 5. Naunhan pa. Naobertikan ang team Cebu City. Obertikan sa team San Jose. Say 5 ha, say 5. Here comes Ruby. Para City. Janice. Janice again. Firing. Short. Silinde. City. 5. Okay, servisyo Ruby. Para 8 na. La. Yay! Janice. Janice again. Kuhang kalay. Joanna. La. Lindy. Out abula. Otso na, 8, last 4 na. Allah, kaya kalay. Side out, side out. 5-8 ha. Tulo ka puntos ang labaw sa team San Jose. 360 shot. Out ball si Janice. Servisyo. Allah, maruoy. City na. City 8. Ocho iguales na, 8 iguales. La, servisyo Charmin. Janice, kitok po. Di na malalis, gusto ka na kumay. Oo, ato gawas ko eh. Oh. Isol ka may wala ko maigo. Out, out na daan. Oh, okay na. Malalis ba? Yeah. Ay ay. Out, side out, side out. Oo. Side out. Katelo yun mo? Di mo kuan, ana lang. Ana lang gamay. Oo. Oo. Okay, servisyo ila. Charmin. Di pabutang Janice. Mo Janice. Bagnos nila, sabit. Noibi ha, Noibi. Ala kaya Ruby. Post di kalay. Out ball. Ayo pagalit. 8-9 lang yapon ato score. Ayay, wa makuha suwanhan ni Jimlay. Servisyo Joanna. Janice. Lagi kuha Janice. Bang! Ruby! Jis! Servisyo Joanna. Janice. Janice again. Joanna firing. Out ball. Too strong for Joanna. Otso Gisa, servisyo Jimlay. Jimlay again, kuha pa. Tok mo di Joanna. La, nasao di Janice. Pikhang ila. Nasaggang pa yung Joanna. Pak! Bahog pa yun din. Team San Jose. Out ball. Noibi, Gis. Ligas na. La, kaya ila. Sao di Joanna. Janice. Charmin. Ruby. La. Gustang. La, kaya Janice. Charmin. Kuha pa Janice. Tara, kisi-kisi na Charmin. Ala, nakasagdan Pascal Lai diri. Kilid.
Side out, side out. Naghahap pala sa dami. Gis, 9 ah. Janice. Last two ang team Cebu City. Janice again, two-shot combination. Answer by Joanna. Ila. Allah! Wah, taong payag. 11-9 na, 11-9. Last ball, last 3. Service yung kalay. On the way. Ruby. Janice. Okay, Jim Lai. Out ball, out ball. Okay, pagkakataon sa team San Jose. 9-11 akin ni para Gis ni. Ruby. Lapdos Ruby. Okay. Ruby again. Ay, out ball. On si Noibi, side out. Last ball. Alag aggressively. Pogong team San Jose. Ruby, out. Janice. Pokot si Joanna. JR? Dungan mo nila. Service yung ila para Gis. Charmin. Gilobo. Kuha ang Jim Lai. One hand. La. Ruby. Lagi arakan diri. La Ruby. Sahod ka po Ruby. Pagla. Kumbati nakasuot pa sila. Gis 11. Lakatriling ani. Last to na. Last ball. Naukay na mga engkanto diri. Janice. Alay! Igualis 11. Kakulba ni. Lawan na. Para daog. Last ball. Joanna. Allah! Wamakuha ni Janice. Inside kayo. Gipaksita ni Joanna. Kili diri sa team San Jose. Bola sa team Cebu City. Servisyo Lindy. San Jose kuha. La. Ayay! Tuag sikang team San Jose. Daog yun ang team Cebu City sa game 1. Atangin nyo atong game to, mga boards.